Ovaj video i više od 80 drugih možete pogledati na video kanalu Hotel Taurus. 8 je sati ujutru. Mexico City se polako budi. Naš prvi današnji zadatak bit će posjeta muzeju na otvorenom pod imenom Templo Mayor de Mexico. Na ovom mjestu je nekada postojalo veliko jezero, Texcoco, i ostrvo u njemu. Azteci su baš tu sagradili grad Tenochtitlan. Jezero je danas skoro isušeno, a mi taj grad danas znamo pod imenom Mexico City. Evo aztečki hram. Hram koji sada posmatramo bio je posvećen Huitzilopochtliu, bogu rata i Tlalocu, bogu kiše i poljoprivrede. Nadam se da sam dobro izgovorio ovog prvog. Svaki je imao svetilište na vrhu piramide sa zasebnim stepenicama. Pored hrama je postojao toranj posvećen Quetzalcoatlu u njegovom obliku boga vetra, Egzekatla. Obratite pažnju na način kako su Azteci zidali svoje građevine. Za osnovu su koristili sitno crno kamenje umešano u malter, kao što sad vidimo. Ovo će biti veoma interesantan podatak kada stignemo u Teotihuacan, jer ćemo moći da uporedimo tu vrstu zidanja sa zidanjem u tom gradu. Ajde ovdje da te slikam. Ceo ovaj kompleks podigao je 1325. godine aztečki car Izcoatl, poznatiji kao opsidijanska zmija. O njemu sam već rekao par reči u prvom videu iz našeg serijala. Hram je obnovljen 6 puta. Delimično su ga srušili Španci 1521. godine tokom početka gradnje Metropoliten katedrale. Intenzivno plansko otkopavanje i konzervacija celog kompleksa počinju od 1978. Tada je srušeno 16 zgrada da bi se razotkrilo kompletno nalazište. Neke od tih zgrada su bile iz 19. veka, sagrađene u starom kolonijalnom stilu, a neke su zidane početkom 20. veka. Evo i makete celog kompleksa. Panoi na zidovima nas podsjećaju na neka od velikih arheoloških otkrića na ovom mjestu. Napuštamo muzej i upućujemo se ka autobuskoj stanici sa koje ćemo krenuti na izlet u Teotihuacan. Ovo šaroliko društvo će putovati zajedno sa nama. Ubrzo se ukrcavamo u klimatizovani autobus i krećemo. Ovaj izlet nam daje mogućnost da spoznamo veličinu Mexico Citya. Fotografije su nastale na gradskoj periferiji.
Pre ulaska na lokalitet ljubazni domaćini su nas upoznali sa značajem pojedinih biljaka za njihovu kulturu, zatim smo probali tekilu od meskalina, a na kraju nisam mogao da odolim, a da ne probam meksičke pohovane skakavce. Vrlo su ukusni. Evo nas u Teotihuacanu. Upravo smo izašli iz autobusa i krećemo se od parkinga prema ulazu u arheološki park. Ispred nas je naš vodič, Meksikanac, koji se zdušno trudi od samog početka da nam ovaj izlet krene sa najpozitivnijim vibracijama. Okay. English? English. Okay. In this part you work with me in the part of the Okay. speaking English. Give me a moment here, please. A 9 here, just a moment. Okay. Group in English of the turbos. You come with me, turbos. One by person. Keep it inside Arcadeca side meantime. Don't lose it, please. Don't lose it, please. We show it just in the entrance, okay? And we have to keep it meantime we are inside the Arcadeca side, okay? Who else? Tonove koje ste upravo čuli, kao i riku leoparda, koje ćete čuti kasnije, proizvode pištaljke. Prodaju ih lokalci na svakom koraku. Frida Kahlo. I što imaju ovih... Pogledaj. Fantastik. Vidiš? Okay. Okay, Benjamin. Let's wait a minute here, just a moment, please. Nakon što je proverio da smo svi na broju, vodič je počeo sa svojim performansom. Pričao je o tome zašto je trava žuta, da ovdje ima i zmija, da je boja kamenja siva, a zaboravio je da napomene najvažniju činjenicu, a to je da se iza njegovih leđa u ruševinama hrama posvećenog Quetzalcoatlu nalazi nešto fascinantno. To je najvažnije arheološko otkriće na ovom lokalitetu ikada. Ulaz u podzemni svet. Nažalost, nismo bili u prilici da ga obiđemo, jer turistima nije dozvoljena poseta. Llevamos como 2 horas. Remember, the part in white and red color is the part that we should not touch. This is the original stucco. If you can see it here, original stucco. Obratite pažnju na način zidanja. Ovo je originalni astečki rad, identičan načinu zidanja u Temple de Mayor u Mexico City. Ovo je unutrašnje dvorište hrama Perna zmije.
Svi stubovi su ukrašeni u klasičnom astečkom stilu i na svim stubovima je identična ornamentika. Hram je rekonstruisan pošto u originalu su postojali samo podne obloge i donji delovi stubova. Let's have a look here a moment, please. Feel pressure than outside, right? Okay. Some of these colors that are here, some of these colors are reconstructed. Most of Vodič nam je objasnio kako su građene građevine u astečko vreme. Plafoni su bili obavezno od drveta, zato što se drvo pokazalo kao najzahvalniji materijal. Pod je bio od kamena, s tim što je mešano krupnije i sitnije kamenje, a na primjeru ovog stuba se vidi kako je plafon oslanjan na pod. Naime, stub je kameni, izvana je zaštićen, znači farban je malterisan crvenim cinoberom i na vrh stuba se direktno stavljala drvena greda. U ovom slučaju prostorija je rekonstruisana i tačno se može vidjeti gde je bio originalni nivo zgrade. Naime, crvena boja cinobera predstavlja znači originalnu boju koja je postojala ranije, a sve iznad je građeno u skorije vreme. But the sea level is a little bit toxic, and they needed to do this in that time. Okay, let's continue this way. We're going to the view to take photographs in the view, and I'll explain you more details about the place. Napuštamo hram pernate zmije i polako se približavamo Vidikovcu, sa koga je moguće napraviti izuzetno upečatljive fotografije lokaliteta. Ovo je možda i pravi moment da kažem par reči o Teotihuacanu. Zvanično smatra se da su ga zidali Tolteci. Tolteci su narod koji je nestao sa lica zemlje otprilike 350 godina posle Hrista, a u jednom trenutku kontrolisali su pozamašnu teritoriju koja je obuhvatala Gvatemalu, Meksiko i Honduras. Maybe you go one step on the left side, so everybody can see behind me if they make in that direction. Ispod nas je avenija mrtvih i ona praktično povezuje Sunčevu piramidu i Mesečevu piramidu. Penjemo se na prvu od dve platforme ispred Mesečeve piramide. Danas se ne zna sa sigurnošću svrha gradnje ovih platformi. Reč Teotihuacan je astečkog porekla i znači grad bogova. Nagađa se da je sagrađen
otprilike 100 godina pre Hrista. I također se nagađa da je bio pod toltečkom vlašću narednih 450 godina. Tokom tog vremena grad je konstantno razvijan i građen. I u vrijeme svog zenita u njemu je živjelo oko 125.000 ljudi. Posle 350. godine nakon Hrista dolazi do smene vlasti u gradu. Mi danas ne znamo ko su ti koji su bili novi vladari i grad je sa tom novom vlašću opstao još otprilike 150 godina, znači negde do 560. godine posle Hrista, a onda je sve u gradu sistematski popaljeno. Evo nas ispred druge platforme, vidi se da je građena u klasičnom astečkom stilu, služila je za ritualnu pripremu ljudi pred žrtvovanje. Tabla sa dodatnim informacijama je izbledela na suncu, pa je praktično neupotrebljiva i iz nje nije moguće saznati ništa. Stigo smo do piramide Meseca. Turistima je zabranjeno penjanje, tako da ćemo se morati zadovoljiti samo posmatranjem vrha piramide odavde iz podnožja. Već na prvi pogled se primećuje da je originalna piramida dograđena. Ceo ovaj deo sa stepenicama je astečkog porekla. I potpuno je drugačije građen nego izvorna piramida u pozadini. Prvog dana proleća i prvog dana jeseni u podne senka na obodu stepeništa stvara formu koja podsjeća na telo zmije. Quetzalcoatl se vraća na zemlju. Ovo je sam haotičan ovaj vodič. Zna. Lokalni turistički vodiči izbegavaju istorijske odrednice i najviše vremena provode objašnjavajući kulturološke razlike između mezoameričkih naroda i današnjih populacija koje ovdje žive. Prilikom posete Majanskoj rivijeri susreli smo se sa identičnim trendom. Lagano hodamo avenijom mrtvih. Usput srećemo lokalne trgovce. Evo ti ovdje s desne strane. Šta? Taj novi. Ovdje je prikazana instrukcija kako najjednostavnije posjetiti muzej mezoameričkih murala. Imaš i ovdje, još gore pogore. Evo ti soloptica potom. Da. How much? This is 200, 150, and 100. Da, to je ista cena. Lokalci prodaju veoma lepe rukotvorine od srebra. Također, ovdje je moguće kupiti jako lepe majanske kalendare. Sve cene su u pezosima i mnogo su niže nego u Mexico Cityu. Nakon 7. veka grad je skoro napušten, vrlo malo ljudi živi u njemu
i u takvom stanju ga zatiču Asteci. Gde? Ovdje. Da, ja vidiš što se znam. Sve građevine, levo i desno duž avenije mrtvih, izgrađene su u tipičnom astečkom stilu. Najsvežija istraživanja navode da se ispod ovih zgrada nalaze starije, tako da su ih Asteci samo rekonstruisali. Pravac avenije mrtvih odstupa za 15,5 stepeni od severa ka istoku. Zbog toga postoje nedoumice oko tačne godine osnivanja grada. Vidiš ovdje ovakav. Molim? Vidiš ovdje ovakav, manjski tamo. Da. Dobro, taj isti. Nice. Ne bih sa ovim što piše ovdje. No. How much is this? 500. 500. Okay, thank you. 400. Later. Piramida Sunca, naša konačna destinacija. Vamos acá por Teotihuacán. Sí. Igual, más. Al rato a qué hora pueden. Lo quiero poner así porque si las pongo así. Sí. O podría ser el jueves. No, viernes. ¿Van a nadar o algo así? Druga po veličini piramida u Americi. Datum izgradnje nepoznat. Graditelji nepoznati. Asteci su smatrali da su je sagradili bogovi. ¿Cuándo? ¿Hasta una foto? Sí, permítame. Hoy sí pueden acá. O sea, no tengo ningún problema si quieren en la tarde o en la noche. No tengo ningún problema. El problema que yo tal vez le puedo ver es sí, entonces Sí, uno, otro, está difícil. Entonces subes hacia allá. 2000. godine iskopavani su grobovi u piramidi Sunca. Nalazi koji su pronađeni nisu razotkrili ni jednu od aktuelnih nedoumica. sí, entonces
Ispred piramide Sunca se nalazi velika četverospratna platforma. Stil gradnje je identičan stilu gradnje piramide. Znači, sigurno je nisu gradili Asteci. Ovdje su vidljivi ulazi u unutrašnjost piramide. Nažalost, turistima nije dozvoljen pristup, tako da nemam predstavu šta bi unutra moglo da se vidi. Turistima nije dozvoljeno penjanje na piramidu Sunca. I to je to. Obilazak Teotihuacanu je završen. Lagano se vraćamo ka našem autobusu. Ukratko prepričavam šta ovdje piše. Ime naroda koji je izgradio ovaj grad. Naziv grada. Imena svih piramida, ulica, trgova, hramova i drugih spomenika imaju koren u astečkom jeziku nahuati ili su dati na sugestiju arheologa. Mi danas nemamo nikakva saznanja o originalnim nazivima istih.